mahimo sa gobyerno alang kanimo. Apan mao yun na hinuon kun unsa imong mahimo alang sa imong nasod. Ang imong sayo nga pagtungha sa trabaho dako ikatabang sa pagpauswag sa atong kadamanan. Usa ka mahigalaong pahinumdom sa Hope Radio Philippines. Oras sa Pilipinas, alas 9:09, Nobyembre 23, 2022. Doon na kabay pangutana sa mga serbisyo o programa sa Pag-IBIG. Dali na, sayron ta ang nagadaiyang benepisyo isip usa ka miyembro sa Pag-IBIG. Mag-iskuta may tungkol sa savings, loans ug uban pa. Good morning, Pag-IBIG. Good morning, Pag-IBIG. Mabati matag adlong Miyerkules, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Hatod ka nato sa atong mga lingkod Pag-IBIG. Alaga sa'yo, kaya tandaan mo ang imong sasabihin ko. Sa Pag-IBIG Fund, sure ako, di ka mapipigo, sila'y maglilingkod para sa'yo. Mayong buntag mga kapondo, gikan sa Hope Radio 93.5. Ako ang inyong lingkod, Ma'am Gretel Kulata. Mahinungdanong impormasyon atong panghisgutan sugod alas 9 hangtod sa alas 10 sa buntag. Kini mao ang atong programang Good Morning Pag-IBIG. In behalf sa atong area head, Sir Amor Patri Baharla, sa atong branch head, Engineer Noli Kimbo, sa akong mga kauban usab sa Pag-IBIG Fund Butuan, sa tanang branches sa Pag-IBIG Fund Caraga, Robinson Service Desk, Kabadbaran Service Center, Tandag Service Desk, San Francisco Branch ug Surigao Branch, main buntag sa tanan ug sa tanang lumulupyo sa tibuok Caraga Region. Karon mga kapondo, atong pagaisgutan ang mga lain-laing programa nga gapalibot sa Pag-IBIG Fund ug ani adre atong kauban sa programa ug kauban sad sa opisina ang among Chief of Division si Sir Tata Luon. Morning Sir Ta. Hello. Maayong buntag, Ma'am Gretz. Morning, sir. Labi na jud sa atong mga kapondo, sa tanan miyembro sa Pag-IBIG Fund nga naminaw karon. Maayong buntag kanatong tanan. Shout out sad sa atong mga kauban, no? Kanang on travel sila karon paingon sa Kabadbaran. Oo, kay naa tay service center karon every Wednesday. Anaa sa Mabini Market. Oo, sa second Second floor sa Kabadbaran City Market. Okay, kang Amor Pakana, kang Rhea Jane Riquelme. Yes sir. Okay, og kang Ma'am Angie. Ma'am Angie, og sa kang Ping, og kang Raymond. May buntag. Ayo-ayo mo sa inyong biyahe. Okay, og live sad kita di ay sa ano? Yes, Sa we're Facebook. live on Facebook. Hope Oo. Radio Philippines Butuan. Oh, ang i-search among lang nila sa Facebook page. Okay. So, unsay topic nato karon Sir Ta? Okay, ang topic nato karon is regarding Circular 275, the implementing guidelines on employer registration, contribution, and remittance under RA 9679. Okay, so unsay objectives nato aning kuan Sir Ta? Circular number 275. Okay, so ang objectives nato ani under these guidelines is to provide comprehensive policies regarding the registration of employers with the fund, their contribution and the remittance of the same to the fund, and to facilitate the registration of employers who were not subject to mandatory coverage prior to RA 9679. So, ang objective ani is para mahatagan og komprehensibo nga polisiya para pagrehistro sa tanan mga employers og on how to contribute and remit their employers and employee remittances, and also to facilitate para mapadali ang pagrehistro sa mga employers nga katong dili mandatory under Republic Act 9679. Okay, so unsay coverage nato ani sir sa atong
employer registration. So ang coverage ani sa atong employer registration is employers o employees compulsorily covered by the SSS, including employers whose coverage is waived or suspended upon expiration of said waiver or suspension, and the government, its national and local offices, political subdivisions, branches, agencies, or instrumentalities, government-owned and controlled corporations, including the Armed Forces of the Philippines, Bureau of Fire Protection, the Bureau of Jail Management and Penology, and the Philippine National Police. So mauni ang mga employers nga mandatorily covered under RA 9679. Okay? So Ang effective date of mandatory coverage ani sir is ang effective date of mandatory coverage for private employers, mandatory coverage shall take effect on the first day of their business operations. Okay. So for employers who are not subject to mandatory coverage prior to RA 9679, mandatory coverage shall take effect on January 1, 2010. So for employers with existing suspension or waiver of fund coverage, mandatory coverage shall take effect immediately after the expiration of the respective suspension or waiver of coverage. So una katong kanang ang mandatory coverage will start on the first day of the business operation. So yes. So katong mga nag-operate na dapat supposedly dapat nagkuan na sila na anay ila remittance sa ila mga empleyado. So kung sa ang ikaduha katong dili mandatorily covered sa prior nato nga mga issuances under RA 9679 kinahanglan effective January 1 kinahanglan naka-remit na sila, no? Yes. So katong employers with existing suspension or waiver of fund coverage, mandatorily covered na pud sila effective immediately after the expiration of the respective suspension. So ang existing membership cover and coverage, all records and documents, as well as the amounts and benefits already accrued to the members covered by the fund under PD or Presidential Decree 1752 as amended shall be transferred, continued and integrated into the members' coverage under RA 9679. So kung naatay mga accountabilities pa, no, naapatay mga kanang mga kulang unremitted nga mga collections o remittances, carry over na siya under RA 9679. So dili to pwede nga baliwalaon to nga mga delinquencies. So all rights vested, duty imposed, penalties accrued, and or proceeding commenced under PD 1752 as amended, particularly those under RA 7742 shall continue to subsist and shall be enforced under the provisions of RA 9679 and its IRR. So ang ipasabot lang ani, no, kung naatay kaso under sa prior declaration under RA 7742, so pagapadayon kini, no, under RA 9679 shall continue to subsist and shall be enforced. So pwede gihapon siya nga ma-enforce under RA 9679. okay.
Na kay madugang, Ma'am Gretz? Wala, sir. Well explained, sir. Okay, sunod is pertaining sa registration, sir. Unsay mahitabuan, sir? Okay. Ang registration nato is all new employers shall first register with the Pag-IBIG branch with jurisdiction over them prior to the start of their business operation. So, buti pasabot lang ani. So, tanan mga business establishments prior to their business operation, kinahanglan magpa-register na sa Pag-IBIG. Yes. Okay. Tapos, kung ha ka nabilong, Okay, Na oo. branch. Kung asa ka nabilong Yes. branch, pananglita na aka sa Buena Vista, Magallanes na lang. Kaya taga Magallanes na baga. bilong na siya sa Butuan. Oh, Kaya ang so- sakop sa Butuan, Pag-IBIG Butuan is Butuan City and Agusan del Norte provinces. Okay. Okay, so Okay, so kung adto ka sa San Franz, San ang imo Francisco. business, so adto ka sa San Franz namo Yes. nga office, no? Dito ka magpa-register. Adto ka magparehistro. Okay. So all employers who were not subject to mandatory coverage prior to RA 9679 shall register with the fund before January 1, 2010 unless a different date is set by the board by resolution. Okay? So, Tanan na. wala na subject. Atong PD, masiguro sir, no? PD Oo. 1752 nga mga members. Oo. Balhin na siya sa kuan. Kung na ay mga exemption under RA 7742 or PD 1752, under RA 9679, mandatorily covered na gud siya, no? Starting January 1, 2010. Yes. Unless a different date is set by the board by resolution. Okay, so ang employers who have been issued with a certificate of employer registration are deemed as already registered with the fund. So however, they shall ensure that their employees who were not covered by the fund prior to RA 9679 shall register with the fund. So wala nag-exemption, no? Basta Yes. na working na ka, na nag-iimo mandatorily covered na ka sa Pag-IBIG fund under RA 9679. Employers shall submit to the fund all data and information that may be required in relation to the respective businesses and employees within 30 days from the start of their business operations. So in addition, said employers shall ensure that their newly hired employees are registered with the fund within 30 days from the start of their employment. Okay? So, magkuan gid sir, no? Dapat, Oo. upon registration po sa employer, nagpa-register po ng employee sa iyang MID number para after 30 days, marimita na din ang employee. Correct. Mao mo po reason sa uban employers kay wala pa pakabana ilang mga employees. Mo na nga, di po din sila makarimit. So, dapat may kuansad, sense of responsibility or Yes. accountability ang employer, no? Nga ila iinganyo. So, part siguro sa ila employment requirement, kanang mga og MID, Pag-IBIG number. Kay mandatory magyod. Once working, once nga obligado pod ang employer nga mag unsa na gitawag, employer's counterpart nila. Mhm. Okay? Mao jud. Within 30 days na na anay remittance ang Yes. ila empleyado. Okay, na may penalty sir pag mo lapas og kuan. Oo, na penalty. na siya Later, after this topic, so relative to this topic, na atay mga remedy para sa mga employers nga wala pa remittance, no? Na delinquency sa ila remittances. Okay, so in case of any change in the employer's name, the new DTI registration, amended DTI registration, or articles of incorporation, amended articles of incorporation shall be presented. So accordingly, kung naay mga changes sa employer's name, so dapat pahibalo ang Yes. office namo.
Naaman ay kuan, naaman tay form ana, mag-attach lang taog. Oo, katong employees change of information Yes. with the supporting document coming from the DTI or depende sa inyo kung SEC ang inyo registration, so katong kopya sa kuan certification coming from SEC. Okay, so with regards to counterpart contribution, sir. Okay. Mahitabo ani, sir. Ang counterpart contribution nato, employers shall remit 2% of the monthly compensation of the covered employee as counterpart contribution. So they shall not deduct directly or indirectly from the compensation of their employees or otherwise recover from them the employer's counterpart contribution. So mandatory nyo 2% of the basic salary of the employee or with the fund salary maximum under the law 5,000. So 2% of 5,000 mo ng 100, no? So mandatorily na employer's counterpart ang employer. So dili pud pwede under the law, dili pwede nga i-deduct na sa compensation sa employee, no? So ang total remittance supposedly is 200, minimum of 200. But it will not preclude the law wala mag-prevent sa employer nga i-match ang actual nga contribution sa employee. So for example, nag-contribute ang employee og 1,000 for example, so pwede ra pod nga i-match sa employer nga 1,000 sad ang iya counterpart. Sana all. Sana all. Kwartahan ng employer. I-match niya, sir, kay Yahaman. Oo. Naapagani. Usually, Iyang i-match kay Yahaman. sad to say, ang ato naay mga kadaghanan gid mga employer nga muli kay pagani. 100 na gani, sir, no? 100 na lang gani, dili pag yun i-remit. Mauman. Pastilan, Ginoo. Pastilan. Kita na lang gani pinakagamay, sir. Mao gani, sa no? tanan koan mandatory nga deductions. Imagine kung ang SSS dagko kaayo tapos dagko pa ang employer's counterpart, maobligado manggani sila. Siguro dili sad aware ang ato mga employer nga kuan sila under the law, they are obligated to remit, no? Yes. The employee and employer counterpart. So naatay siguro malabyan nato ni Moabot ta, sir, diha sa next nga topic. Oo. Say mahitabo pag dili magbayad ang employer. So in advance na ay criminal liability Yes. ang employer, no? Kung dili mag-comply sa Pag-IBIG contribution. So asa naman ta? So in case an employee increases his or her monthly membership contribution, his or her employer shall have the option to match said the increase or to contribute only what is required herein. So sa ako nagi-mention earlier, so pwede nga mag-increase ang employee and also the employer counterpart. So option na sa employer kung iya i-match ang what is contributed by his or her employee. So dili wala sila gi-prevent sa law nga pwede nila i-match ang actual contribution sa ila employee. So it shall be mandatory and compulsory for the government, its national and local offices, political subdivisions, branches, agencies, or instrumentalities, government-owned and controlled corporations or GOCCs, to provide the payment of employer counterpart in their annual appropriations. So mandatory yun, appeal na sa annual budget, no, sa mga government yes. Entities. Appeal na yun sa budget kanang employer counterpart. Okay.
Okay, next is the remittance of contributions and employees loan amortization. What will happen, sir? Okay, so sa remittance of contributions and employees loan amortizations, the employer shall act as agent both of the fund and the employee. So said employers shall collect through salary deduction the monthly contributions of his or her employees and remit the same to the fund together with the employer counterpart. So obligasyon ni sa employer no nga i-deduct, dili pwede nga ang employee mo ingon nga dili ko pa-deduct sa ako pag-ibig fund, dili pwede na. Kay mandatory po. Employee, sir, nung akuan, dili mo pa-deduct. Correct Ganahan man na yun. sila. Kay nga no, kung dili magpa-deduct, di wala sa ila employer counterpart, di ba? Uwa man siguro ganahan. Oo. Ang employer lang siguro di ganahan mo limit. Oh, pero mo ipalabas nila nga ang employee dili magpa-deduct. Okay? So maski kadtong sa mga kung naay naminaw karon nga taga LGU no, mostly mauni ang prevalent karon nga usual nga hitabo no kanang mga contractual sa LGU nga kung moingon ang empleyado nga dili ko pa deduct, dili po didakan. So dapat didakan jud. Yes. Although walay employer's counterpart, pero dapat kanang responsibility sa LGU nga didakan gud para sa future sad sa kuan. Kay kuan man ang portable man ang kuan. Sakto ba portable? Mabalhin-balhin? Oo. Yes. Oo. Ikaw ang ato contractual karon contractual sa for example kabadbaran LGU contractual siya the following year lahi na sad nga empleyado, so pwede ra to ma-transfer sa present niya nga employer. So dili mag-worry dapat ang kanang empleyado nga mabilin tong kuan wala dili bali makwenta. So mag-add on ra na siya kung asa tong asa siya ang iya present ka employer adto na ibalhin ra pud sa pag-ibig ang iya contribution from the previous employer. Yeah, mo continue ra na siya. Mo continue ra na siya. So basta ano lang, sakto lang ang MID number. Correct. Na siya. Oo. Ma-credit yun na sa inyo pangalan, no? Okay, so if a member borrower consents in writing to pay his or her Pag-IBIG housing, short-term, or any other loan amortization through salary deduction, the employer shall be duty-bound to implement the same and shall continue to do so until the loan is fully paid or until the employee separates from the said employer, whichever comes first. So, kung ang member borrower consents in writing, no? So, magpadidak ko. Pwede naman po, verbally. Magpadidak ko sa ako loan amortization sa housing or sa multipurpose loan. So, obligado gyud ang employer nga mo deduct sa salary deduction. Tapos, i-remit, of course. Yes. No? Kana pong mga employee nga nag-loan, ingnan po ninyo inyong employer nga nag-loan po mo. Nga ni-approve na inyong mga loan. Okay. Kay ang uban mang good, dugay na day gadagan iyang loan niya, walay remit-remit, unaware day ang employer. Basic intention sad. Tuyo pod nga dili mo pa-deduct jud. Pero ako uban employee nga, di na makaya sa ilang net. Correct. Muna di mo inform. Pero katong magpa-deduct, iko ang gyud. Pwede raman i-kuan sa kay obligasyon na sa employer nga mag-deduct. Once nga you write may consent ka nga magpa-deduct. Okay? So pwede raman po as I have said earlier, pwede raman verbal kay naaraman ang employer. Kung dili diskumpiyado ang employer nga oy pagsulat kay basig ako'y madaot nga ba i-accuse ko nimo nga kuan nagdidak lang ko nga wala ko'y consent, no? Pero naapo na siya sa MPL agreement, sir. Kapit ang permahan nila sa Correct. head of office. Nakabutang diha, the employer agrees to collect the corresponding monthly amortization. Once nga na-consent lagi ang member, borrower. So automatic
Once perma Ah, sila sa kuan. Okay ra, or- automatic. Pero ang kuan gyud, ang policy is kung naay consent, Consent. pwede dili gyud makabalibad. Dili makabalibad ang employer. Okay? Nara ba employers rin nga di mo perma sa mga loan form, no? Looy pud kayo ang Lagi. employee. Ang implication ana katong sa mga employers until now gani na pa yung mga employers nato nga dili mo pirma dito sa application loan agreement. So ang implication ana di yun maka-avail og loan ang inyong empleyado sa Pag-IBIG. Okay? So mao na so dapat kuan pirmahan nila. Kay di man sila makuan once nga naay mga penalties, di man sila ma-penalized kung walay deduction o kung walay deduction gyud ang member, dili man sila ma-penalize sa mga walay pagbayad. Gawas kung naay mga deduction tapos wala girimit, so appeal sila sa penalty. Yes. Additional penalty sa kanang mga delinquent nga mga payments. So the employer shall indicate on the employee's payslips all deductions for all contributions, including loan amortization payments deducted from said employee's compensation, or issue corresponding receipts for said purpose. Okay, so kinahanglan mong appear ni sa ilang mga payslips, no? Employers shall remit the required monthly employer and employee contributions to the nearest Pag-IBIG branch or its authorized collecting banks, together with the duly accomplished membership contribution remittance form, in accordance with the following remittance schedule. Okay, so katong mga employers nga na ay 10 below, na atay electronic submission remittance schedule nga ma-access nato sa online. So natay online facility ana. Ang atong payment collection ana is Robinsons, Department Store, Western Union, tapos nanapod sa RCBC, napod sa M. Luwilier. For those employers nga gamay ra og employees. So pwede ra ta mo kuan ana kay para di na ta madug office or sa GCash, mas ka sa GCash na nasa sa GCash actually. Para dili na ta maghago og pila dito sa Maya. office. Murag mandatory naman gud po na siya sir sa kuan. Mga employers nga 10 below ang employee sa una ra nato nagi kuan gi sugdan. Now for those employers nga 10 pataas nata e-gov. So bank na siya, facility sa bank. Tapos ang gamiton ninyo nga file sa bank gihapon, and then ang gamiton nga system sa bank gihapon na siya. So any problems with regards to the remittances, sa bank lang mo tamo adto. Sa mga password or mga username, sa bank na siya kay dito man mo mag-remit sa ila, ay hapalan mo i-transfer sa bank sa amo ang mga payments. Okay. So failure or refusal of the employer to pay or to remit the contributions herein prescribed shall not prejudice the right of the covered member to the benefits under the fund. So such employer shall be charged a penalty equivalent to 1/10 of 1% per day of delay of the amount due starting on the first day immediately following the due date until the date of full settlement. So naay corresponding penalty no kung ma-delay o remit ang employer o 1/10 of 1%. Gamay ra daw sir. Oh, gamay ra ni. Pero pag mo daghan ang employees, gamay. Aside from the penalties that will be charged to the employee. No, looy pod ang employee. Especially sa loan. Oo, sa ilang sa loan loan. amortization. Oo, kung katong gideduct ninyo sa ila payroll, sa ila sweldo, tapos wala girimit, na-delay. Girimit man gani pero na-delay, so naay kuan additional charges for the employer, charged to the employer. So in cases where an employee is suspended from work or is on leave without pay, the duty of the employer to deduct and remit contributions on monthly amortization payments, if any,
from the member shall be suspended. Said employer shall not be required to pay the counterpart contribution for the duration of the employee's absence. So the employer's obligation to pay and remit the monthly contribution, including the counterpart obligations, shall resume upon the employee's resumption of duty. Of course, kung suspended, wala man gid siya agi ana. So, pwede lagi nga dili mag deduct ang employer. So, kung pagbalik niya, diha na po siya mag-start sa deduction. Okay. So pwede ra pod nga ang employee mag-remit og iya, no? Yes. Para walay gap sa walay iya gap sa iyang contribution. contribution. So the duty of the employer to deduct and remit monthly contributions and monthly amortization payments, as well as to pay the employer counterpart, shall cease upon the employee's death, resignation, or separation from the employer. So no need na to Yes. to remit kung kining mga instances mahitabo sa inyong empleyado, death, resignation, siyempre dili na ninyo remitan, no? Kung nag-resign na, dili na connected sa inyo kumpanya o separated na pod ang employer from the employer. Okay, so time Dai- check. Saman sir, break sa ta. Time check 9:40. Let's pause for a break mga kapondo. Balik ta human sa pipila ka pahinomdom. They say home is where the heart is. Sa madaling salita, pag may bahay, may pag-ibig. Get the keys to the home of your dreams. Kayang-kaya yan sa Pag-IBIG Housing Loan. Sa Pag-IBIG, you can borrow up to 6 million pesos at low monthly payments and longer payment terms. Interested? Ganito yan. Ang Pag-IBIG ay may 2 housing programs para abot mo ang iyong housing goals. Sa regular Pag-IBIG Housing Loan, borrow up to 6 million pesos, enjoy low interest rates, at multiple housing loans, ngayon pwede na. Sa Affordable Housing Loan Program naman, you can borrow up to 750,000 pesos, avail of lowest interest rates, pay less than 2,000 pesos a month for your home. Hindi lang bahay ang kayang i-provide ng Pag-IBIG Housing Loan Programs. Abot ang housing goals mo dahil pwede kang bumili ng lupa o condominium unit. Pwede mo rin magamit ang housing loan mo para sa construction ng dream home mo sa lupang nakapangalan sa'yo o para sa home improvement. Ang housing loans ng Pag-IBIG ay payable up to 30 years. Iyan ang pag-ibig na pangmatagalan. Say yes to Pag-IBIG dahil ang bahay mas mahalaga pag may label. Nag-let go ka na ba at hindi na umaasang babalik pa siya? Sa Pag-IBIG, ang 100 peso monthly contribution mo siguradong babalik sa'yo. May dagdag pa. Here's how. Ang monthly contribution mo at employer counterpart share ay naiipon bilang Pag-IBIG savings mo. Your savings earn high dividends every year. The dividends you earn are tax-free. Ang iyong Pag-IBIG savings at kasamang dividendo ay mawi-withdraw mo after 20 years. Wait lang, there's more! You can also save more than 100 pesos to get more benefits and bigger short-term loans. Or mag-modified Pag-IBIG MP2 savings ka. The MP2 is a voluntary savings program that provides earlier maturity of only 5 years. You can save as little as 500 pesos a month in the MP2. Mapa-regular Pag-IBIG savings or MP2 savings, ang buong savings mo ay government guaranteed. Kaya save lang ng save! Dahil mas matamis pag bumalik ang Pag-IBIG. Ang gusto namin, feel nyo ang Pag-IBIG araw-araw. Kaya bukod sa savings at housing loan programs, may iba pang benefit ang Pag-IBIG Fund. Yan ang Pag-IBIG Loyalty Card. Sa Pag-IBIG Loyalty Card, you can get up to 50% discount on medicines, tuition fees, hospital bills, restaurant bills, gadgets, spa services, travel ticket, remittance fees, earn peso points, earn points when you gas up, save money every time you buy LPG, and many more.
Ang Pag-IBIG Loyalty Card ay available sa mga branches ng Pag-IBIG nationwide. Once you get your card, you can use it agad-agad para ramdam mo ang pag-ibig every day. You can't buy love, but your Pag-IBIG Loyalty Card makes the things you love more affordable. Ang gusto namin, feel nyo ang pag-ibig araw-araw. Okay, so we're back mga kapondo sa atong program. So padayon ta sa remittance of contributions and employees loan amortization. Okay, so mga obligasyon no sa mga employers on the remittance of contributions and employees loan amortizations. So the employer shall inform the fund of its newly hired employees and other incidences that may affect an employee's fund membership, such as but not limited to leave without pay, so suspension, resignation, and voluntary separation from employment, and death. So said incidences shall be reported within 30 days from the first day of occurrence or effectivity. So dapat inform ang Pag-IBIG office kung naay mahitabo sa inyo empleyado. Okay? Okay, so how about visitorial and enforcement powers, sir? So sa visitorial and enforcement powers, for the proper determination of an employer's compliance with the provisions stated herein, the fund or its duly authorized representatives may at any time inspect the premises, books of accounts, records of any person or entity covered, require it to submit reports regularly, and act on violations of any provision of RA 9679. So na visitorial power ang Pag-IBIG employee, authorized Pag-IBIG representative. Yes. Na mag-inspect sa premises, sa inyong office or sa company, sa books of accounts or records of any person or entity covered. This is provided under RA 9679. So dapat i-allow ninyo kung naay mo bisita sa inyong authorized Pag-IBIG employee. So visited employers found to be unregistered with the fund shall be given 15 calendar days from visitation date to register and comply with any recommendation the fund may give. The fund shall prepare the employer compliance report to monitor their compliance. So nagsugod na taan no sa atong katong enforcement sa atong unregistered employers. So dapat 15 days na, sir, no? Oh, Upon 15 days. visitation, Oo. Nakaparegister na ang employer. So unregistered man ni siya, sir. So say for example, nakaparegister na with bayad po na siya diretso. Correct. No? So dapat katong mga registered na tapos walay kanang remittances ginamonitor sa nina mo. In fact, naa natay gipadalhan ani no kanang mga reminder for Yes. fund coverage. So naa natay gipadalhan ani. Daghana. Oo. So daghana. So later, amo i-discuss kung naapay time kana mga remedies sa kadtong mga nag-operate na sa business nga wala pa maka bayad. So penalized na mo ana sigurado. So naatay program karon nga ma-do away unsay nga na ma-condone ang ato penalties. So if an employer fails to register and or comply with the fund's recommendations within the specified period, she shall receive a demand letter. So non-compliance after another 15 calendar days from receipt of the demand letter shall render the employer delinquent and shall be subject to the sanctions provided herein. Okay. So another 15 days from reminder letter. So kung walay action, so ang kasunod demand Sanction. letter. Demand letter pa tayo. So after 15 days from receipt of the demand letter, mauna ng kaso na, no? Yes. Amo na na-endorse sa amo legal department.
para ma-file na mo kaso katong mga non-compliance nga mga employer after the receipt of the required communications, no, katong reminder, demand letter, tapos endorse na mo sa mo legal department. Okay, so sa sanctions for employers non-compliance, sir. Okay, so naatay sanctions no for employers non-compliance under RA 9679. So non-compliance with these guidelines shall include but are not limited to the following. So failure to register with the fund or update employer and employee records within the period specified herein. So failure and or refusal to collect and or remit the correct amount due within the time set by the fund. So naay katong nga mga failure to register. So katong nag-operate nga wala pa mga register, and then So kani sila, sir, na sanda na nag-demand letter? supposedly, kanino pero nga mga employers? naghinay-hinay tag ko ang karon kay di man maato. Kay kung ato sad ipa-mail, ay sad to say ang ato purya buyag ang ato kano. Di na lang ta mag-mention sa agency, no, nga in charge sa mailing. Wala So po. wala pod. So ang ato gihimo karon sa office katong ato na lang i-deliver Door to door personal na lang. door to door. Door to door. So medyo hinay ang coverage. So pero kahinay-hinay ta, mga 100 na siguro ka employer ang ato napadalhan sa kapin, no. Reminder of fund coverage. Okay, ang sunod naanatay nakasalang demand letter ana. Okay, 15 days after. 15 days Wala kay after. registration. Actually naanatay gikuan, ipadala na lang nato to, pero hinay-hinay lagi kay ang ato in charge sa ato pag door to door. Okay, di mapod ka na raiyang ati Maupod. manon manggod pod. Oo, looy kaayo. wala siya. Okay, so refusal or failure without lawful cause or with fraudulent intent to comply with the above provisions, particularly with respect to the registration of employees, collection and remittance of employee contributions, as well as the required employment counterpart or the correct amount due within the time set herein, shall constitute an offense punishable by a fine of not less than but not more than twice the amount involved, or imprisonment of not more than 6 years, or both such fine and imprisonment at the discretion of the court. These shall be apart from the civil liabilities or obligations of the offender or delinquent employer. So 6 years. Oo, na ay criminal liability, no? Dili lang bayad sa fine. Yes. Nga Magbayad pag fine, mapriso pag yun. yes, depende Pastilan. sa discretion of the court, no? Mm. Found guilty katong mga employer nga found guilty nga wala mag-comply, so na imprisonment nga 6 years maximum. Yes. So Eh, nasampulan na nabete na sampulan sa ana, sir? Happy ambon Merg na aman na ata sa na pero Unya. diri sa Butuan basi sa lahi nga branch. Ang problema kay Friday na priso niya di maka piyansa kay Sabado pag Oo, walay office. Pastilan. Oo. Mm. Masigi tanong pod sa mga nag-implement sa kuan. Warrant of arrest. Para matagam. Oo. So Okay. Friday sus kasayang. So siguraduhan ninyo katong mga naminaw karon nga mga employers, so kung naatay sa tan-aw ninyo wala ta ka-comply sa Pag-IBIG fund, naman naatay mga obligasyon nga wala nato ma-comply. Or basig na ay naamoy bookkeepers. Nga naa Oo. mga bookkeepers nga wala jud in town gipang-remit ang mga remittances. Dili sa Check takaingon, na no? lang. Pero katong last meeting nato sa mga bookkeepers, ang kuan nila kay unsa to? Ang Apod sila lang reason po daw. Oo, na reason nga ang penalties pabayaran nila dili pud mo bayad ang employer. Oh. Oo, sa sana nga rason nila. Tapos naasay mga employer kuno nga dili tanan empleyado
rimitan. Katunga ra. Mo na allegedly mo iingon sa mga bookkeeper Bookkeepers. nga ato na istorya Yes. during napod our sila last version. meeting. Oo, lahi silang version. Basta on the part So- sa employer, wa daw girimit sa bookkeeper. Pag-abot sa bookkeeper, wala yung mga mid number, naapod sila yung own version. So, Lagi. check na lang gid ninyo as employers, responsibility man na ninyo. Although gi-assign ninyo sa bookkeepers, but then ang bottom line ana is kamo ra gihapon ang balikan. So Yes. i-check lang gyapon ninyo Oo, gid sa kay- Pag-IBIG fund. Kay dili man kuana mo unsa ni makasuhan ang bookkeeper. Oo. Kay inyo ra man na internal man na ninyo Oo, nga inyo agreement haman ang aw unsay strategy. inyo kuan. Oh, Okay. di mo maghago. So magharag Oo. bookkeeper. Karon ang demanda ang demanda sa dili man sa bookkeeper sa inyo man. So look out gihapon Yes. eventually ultimately look out gihapon na sa kuan sa employer no. Yes. Employer gyapon Kung bagsak. kuan ba gyud unsa ni updated ba ang inyong mga remittances. Okay? So asa naman ta? Number three, Refusal. Number 3, when the offender is a corporation, the penalty shall be imposed upon the members of the governing board and the president or general manager without prejudice to the prosecution of related offenses under the revised penal code and other laws. Revocation and denial of operating rights and the privileges in the Philippines and deportation when the offender is a foreigner. So naapay deportation gyud kung ang offender is foreigner. Yes. So in the case of corporation, so kung na ay mga violations ang governing board or ang president or general manager mo'y Sa mo na kuanan kasuhan. kasuhan. Okay? So in case of government instrumentalities, agencies or corporations, the officer or employer responsible for any or all of the following shall be punishable by a fine of not less than but not more than twice the amount involved and imprisonment of not more than 6 years. So the same, no? Yes. Kung walay compliance under Same for the RA government. 9679, gihapon. So walay pili, private or Private or government. government. So same sanction. Same sanction, yes. Mm. Okay, so failure to include in the annual budget the amount corresponding to the employer's counterpart contributions, failure or refusal to deduct the monthly contributions of the employee from his or her salary, or failure, refusal, or delay in the remittance of the employee contribution, the employer counterpart, or both, by more than 30 days from the time such amount becomes due and demandable. So, mauning ang mga violations, ang sanction ani katong mga both ni government and private institutions. employers. Yes. Okay? So, dili na ta siguro mo, kanipadi ay an employer who previously deducted contributions and or amortization payments from employees but did not remit the same to the fund shall be liable for the payment of said contributions and or payments, including all applicable interests and penalties, as well as the dividends that the contributions could have earned had they been remitted on time. Okay, so nagdeduct pero wala giremit. Correct. Appeal gihapon na siya, liable gihapon mo. Especially if na ay payslip ang makapakita og payslip ang members, ang employee nga naay deduction ana nga bulan or ana nga mga period and then walay remittance ang employer. So, appeal gyapon na siya sa May additional nga penalties yes. charged to the employer. If the employer did not collect from employees during the time of his or her delinquency, said employer shall be liable for the payment of the counterpart contributions for the period. However, said contribution shall be treated as a single contribution for the month in which the payment was made in favor of the concerned members. So kung walay deduction sa employee counterpart, obligado gihapon ang employer nga mag-remit sa iya employer counterpart na lang. yes.
So no need na kung wala madidaki. So kato mga previous remittances nga wala ma-remit ng mga prior period, dapat i-remit gid to. Okay, the right to institute the necessary action against the employer may be commenced within 20 years from the time the delinquency is known or the assessment is made by the fund, or from the time the benefit accrues, as the case may be. So 20 years. Maski pa og 19 years ago, pwede pa na siya ma-held liable gihapon. Okay. 20 years man na atong limit. Sana isa tawagan na, sir. Basta 20 years prior. Oo, say reglementary period, say tawag ana nga pwede pa makasuhan Statutory diha. limitation, marging ana. Oo. 20 years. Within Anyway. 20 years. Okay, so time check. It's 10 in the morning na. So, unta na, nag-enjoy mo sa inyong Oy, pagpaminaw. ay sada, Yes, sir. excuse me. Katong ato kuan, ato lang i-remind ang ato mga employers, Employers. no? Katong sa ato new penalty, New penalty condonation program. Paki-remind. So, we encourage the employers, unregistered employers, or registered employers with no remittance, or employers with gap. Gap meaning mga period nga wala nabantayan kay nalimtan, or employers who have not yet remitted, say for example 2020 hangtod karon ana mga lacking remittances. So we encourage you to apply for the penalty condonation program. So ma-waive ang atong penalties ana para ma-update ang inyong remittance sa inyong mga employees, and at the same time dili pud ta makasuhan sa Pag-IBIG fund to avoid the sanction. So nakadungog naman mo bago lang sa sanctions, no? Katong walay bayad-bayad or failure or refuse to comply, because Pag-IBIG fund is mandatory na siya. One of the mandatory contributions na siya, no? So balaod na ang Pag-IBIG fund. So kinahanglan mag-remit gid ta sa atong mga employees. Okay, additional katong mga employers gihapon nga wala unregistered and yet nag-operate na sa ila business. Yes. So covered gihapon ani nga program, no? Pwede mo maka-avail sa penalty condonation program. Adto lang mo sa office, pagitaon ninyo Especially katong napadalaan ng answer, no? Napadalaan na og mga letters. Yes, oo. kana So na-remedy ana, no? Na-remedy kamo mo ng ato Duulan nyo penalty condonation program. So atong duulon sa second floor si Ma'am Yoli. Okay. So, si Ma'am Yoli Yolanda Durango. Yolanda Durango. Oo. Ang iyang nickname Ma'am Yoli. Oo. Ma'am Yoli among tawag Inon sa lang iya. din yung gwardiya nga asa si Ma'am Yoli kay mag-apply, mag-inquire ko sa penalty condonation program. And at the same time pod, before mo ato sa office, magdala mo og flash drive. Okay. Or atong itawag nga USB na lang, ana na lang. Flash drive para maka pangayo ta sa template. Kinaamay own template ang Pag-IBIG fund sa remittance list. Okay. Okay, That's so all that's for all. this morning. So unta na, nag-enjoy mo sa inyong pagpaminaw ug napuno ang inyong buntag karon sa nagkadaiyang impormasyon ug balita. Kami sa Pag-IBIG Fund mapasalamaton sa management sa Hope Radio sa ilang panahon nga gigahin agig pagtabang sa among buhatan sa pagpasibya sa tanang mga programa ug mga serbisyo nga among gitanyag sa tanang miyembro sa Pag-IBIG Fund sa tibuok Caraga Region ug sa tanang suok sa mga dapit nga maabot ni ining sibyaanan sa Hope Radio. Dako usab ang among pagpasalamat sa tanang naminaw, naghatag og panahon nga makadungog ug makaambit sa among programa. Till next time mga kapondo, Thank you God for bless listening. everyone. God bless everyone. Bye-bye. bye-bye. Broadcasting